سلام نعخم يخنا تخطاتلتي نطرة ميديا نلوم بزوانا عالمنا زقاطم عبيتي بوليتيكاون وتادرون بانقساقات حيزنا قريبنا لنا اب منغو جنرال مغبي هايلن ويزرو فتلورق منجورينون كبيد وطط مفتارو اززتي فانون ኤርትራን مقالي زاتوي كم زلوم أربعة أرمتات تجراي نسودان كسجرام وسانو أب شرارنا زوصل أبالات السراوي تجراي نسودان كم زأتو مجلازم أب قدام عسر أربعة سبات سمماتهم نبرت معربة تجراي نسودان يسددوا مهلاو من إلوون تعالوا حلفي بطية كم زتقتل محبارون زدهسوس أبصابات حزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدام نب زرزر مكنس جراكم بتي فلاماي زينا نانتنجمر اب مونغو جنرال مغبي هايلن حلفيت بيت صحفة حوحات ويزرو فتلورق منجورينون كبيد وشت او غونص مفتارو تغليصم زي اب مونغو تدرو عزازي مغبي هايلن منجورينون ناي معرب جنبار احدوታት حيسكان اب سودان بزعبا مسغار كبيد وشت او غونصن مغيጫውን مفتارو تغليصم عزستي سراويتنا بسودان مسغار كما عبي عدل بمقصاروم اب مونغوم مننا بسودان يسغر بزبل لعل ناي مريحنت نحن حتى بقيت يركب كبلو من جسات غليصم مبغسي تي غونصي مغبي هايله انا ناي معرب جنبار 4 ارمي حيزن ناب سودان كسغرين تبل منجرينو زحزتهم ابالات دما نكالينا نسدد بمبالو نز سعيبو اب مونغوتوم ازسي بزعبا ناي سراويت مريحنتن مسغارن زتبغسه مغيጫው ተገሊጹ ከምዘሎ ተحبيروم نفس وكف عززتي ناتو ناي سراويت احدوتا تخطيلو دوب ناي مسغار وطن كمزلو نايتي زفر منجتات يحبروم دحر زي زتفطر وشطاو فحفحن نحنحن سعيبو دما بزت محلالف وسانه مسرت جنرال مغبي هايله ناي معرب جنبار زخونا ارمي 11 ارمي 17 ارمي 35 ارمي 4 كلتن حيزو ناب سودان خسغر موسانو كب وشط زوص حبريتات يردوم قدم كبل ارمي 13 ناب سودان كم زسغرت ذكر كوينو قال احدوታት ارمي 11 ارمي 17 ون ابنا ኤርትራ ቦታታት كم زلوا كግለጽ ጸኒሕዮም لعلوت مرحتي فانو ناب كتما مقله كم زاتو تغليصوم اب زوا مبراق تግራይ مسازستي حوحات ركب زفصمو ازستي سراويت ኤርትራውን ناب مقلاتيوم አለው ተባይሎም ዘመነ ካሴ ሄኖክ አዲሱን ብሩኽ ስለሽን ዘጠቃለለ ናይ ወሎ ሽዋን ጎንደርን ናይ አምሓራ ፋኖ ሰራዊት መራርሓታት ናብ መቀለ ከም ዘአተው በትካላት ሓበሬታ ነድሕንነትን ኢትዮጵያ ዝምርሑ ሚዲያታት አፍሊጦም አለው بغازيتني ارميا سلغس زمرا حديث كومباس ميديا زرغح زرزر حبريتا بقطتا كبتيكالن حبريتان دحننتن اثيوبيا زترخبن نايت تكال غبابا قراربا زسنين مخانو تحبير له بزدما ازستي سراويت ኤርትራ تمالي ناب تግራይ زوا مبراق وردا غولم خدا كم زاتونا قبابلا كم زتغبرلومن تلفزيون تግራይ مصبصابو يذكريو حزدما زمنه كاسي هينوك አዲሱ ብሩኽ ስለሺ ዘጠቃለሉ ናይ ወሎ ሽዋን ጎንደርን ናይ አምሓራ ፋኖ ሰራዊት መራርሓታትና በከተማ መቀለ ከም ዘአተው በትካል ሓበሬታ ነድሕንነትን ዝምርሑ ሚዲያታት ገሊጾም አለው እቲ ሚዲያ ብዛዕባቶም ናብ መቀለ ዝተጓዓዙ መራሕቲ ፋኖ ዘቅረበ ዝርዝር ሓበሬታ ትካል ሓበሬታ ዝኽተሉ ናይ ሓበሬታ ቀራርባ ስልትታት ዝተኸተለ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘተዛሚዱ ትማሊ ናብ ትግራይ ዘአተው አዘስቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኣኼባ ንምርካብ بمسترنا بكتما مغلاتيوم كم زلون مسل علوت مرارح حوحاتن سراويتن يلون عززتي فانو يزاتي كم زلو متقليزوم اب وق الشرارينا زقصلو تقادلت حيلتات تግራይ ናብ ሱዳን ከም ዘአተው ጸብጻብ ዓረብ ኒውስ ገሊጾም በተወሳኺ በአማይ ዘቆጸሩ ዘይጋታት ትግራይ በሰንካ በከባብ ደቡብ ዝተወልዐ ወግ ናብ ሱዳን ይስደዳለው ክብል እቲ ማዕኸን ዜና ጸብጺቦም ኣብዘነ ዝሐለፋ ክልተ መዓልትታት በከባብ ደቡብ ብዝተወልዐ ጥቃው ጎንጽ ምኽንያት አማይተ ዘይጋታት ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከም ዝተሰደዱ እቲ ሓበሬታ አረጋጊጾም እዚ ዝኸውን ዘሎ ሱዳን ባዕላ በመንጎ سراويت تهاجرن حيلتات قلطف دغفاري سيفن بزكاير زلو كينات تشميما بزلات اللوانيوم እቲ ማዕኸን ዜና ንሓደ ኣባል ሕወሓት ጠቒሱ ከም ዝገለጾ ካብ ቀዳም ንግሆ ክሳብ ሰንበት ንግሆ ሰዓት 11 ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ሸረሪና ብከበርተ ጽዋርን ድሮንን ዝተሰነየ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ተኻይዲሉ ከም ዝሓበረሉ ገሊጾም
ዓረብ ኒውስ ኣብ ከተማ ሓምዳይት ካብ ሓደ ናይ ጸጥታ ረኸበየ ዝበሎ ምንጪ እቶም ናብ ሱዳን ዝኣተው ዜጋታት ቁስላት ተጋደልቲ እውን ከም ዝርከብዎም ኣብቲ ጸብጻብ ረዲኡሎ። እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ወሲኹ ካብ ሓደ ናይ ሕክምና ምንጪ ብዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት እቶም ቁስላት ቀዳማይ ረድኤት ድሕሪ ምርካቦም 15 ኪሎ ሜትር ውሽጢ ሱዳን ናብ ትርከብ አልሓሻባ ከም ዝተሰጋገሩ ሓቢሩ። ኣብቲ ዶብ ዝነብሩ ነበርቲ ሱዳን ኣብ እዋን እቲ ውግእ ተኸታተልቲ ተኹስን ሩሱን ነታጉን ይሰምዑ ከም ዝነበሩ ክምስክሩን ከለው ነበርቲ ቁዳይማ ዝተባህለ ቁሸት ብሩባ ሰቲት ኣቢሎም ዶብ ቆሪጾም ከም ዝሃደምውን ተፈሊጡ። ህወሓት ድማ ነቲ ብቐዳም ዝተፈጠረ ጎንፂ ብፌደራል መንግስቲ ዝተጀመረ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምባል ክሲ እንተቕረበውን ክሳብ ሕዚ ካብ መንግስቲ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። እዚ ሓድሽ ጎንፂ ዝፍጠር ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተወጠረ ርክብ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኮይኑ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ከባቢ ደቡብ ሰራዊቶም ኣኪቦም ምህላዎም ሓድሽ ስጋኣት ፈጢሩሉ ክብል ዓረብ ኒውስ ጸብጺቦም። بخالي زينا لعلو يمرارح بزتتكوسل ጥይት ተቀቲሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጊዳ ኣያና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ስፖርትን መናሳያትን ኣይተወዳጀ ኣሳ ገነቲ መቕታሉ ተገሊጾም። እቲ ሓላፊ ንስፖርታዊ ውድድር ካብ ነቀምቲ ናብ አንገር ጉተን ብፓትሮል መኪና እናተጓዓዘን ከሎ ቶሎ ሉጬ ወይ ድማ መንደር ሰለስተ በዝተባለ ቦታ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ ተኹሲ እታ መኪና በመንዳዳ እቲ ሓደጋ ከም ዝበጽሐ ዶቼ ቬለ ጸብጺቦም። ንጹጽ ሓገዝ ዝመጹ ሓይልታት መንግስቲ ጸጥታን ሚሊሻታትን እውን መጥቃዕቲ ዝበጽሖም ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ጉዳት ካብ መብጽሑ ብተወሳኺ ብርክ ዝበሉ ሰባት ተገፊፎም ከም ዝተወሰዱ ናይ ዓይኒ ምስክራት ገሊጾም። እዚ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ጊዳ ኣያና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕዚ መን ከም ዝፈጸመ ዘይተገለጸ ኮይኑ ሓላፊ ስፖርትን መናሳያትን እቲ ዞባ ምቕታል ግን ተረጋጊጹሎም። بمسارات حبريتا دتشويلي تي حلافي أب كتما أنجر جوتن نزكايد ناي سبورت ودر كافنك أمتي بباترول تشكركاريت ناتجو عزن كلهم طولو لينجا ويدما مندر سلسة بستوالى بوتا عطوات بهندبت تخصيب مخفاتو من تا مكينة بمندادن اتناي مقطع المتقعتي كم زبزحات حبيرو تي متقعتي مخفاتو سعبو نتو صدقفن حاجز نزموصو ناي منجستي حيلتات تتتان ميليشياتاتن ون ناي تي متقعتي قداي مخانو ماتي قليزلو بتي استفصموا تدراو متقعتي ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ካብ መብጽሕ ብተወሳኺ በርከት ዝበሉ ሰባት ብዕጡቃት ተገፊፎም ከም ዝተወሰዱ ካብቲ ቦታ ዝወጹ ናይ ዓይኒ ምስክራት ኣረጋጊጾም ኣለው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይቲ ክልል ኣባላት ጸጥታ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሰፊሕ ናይ ምርመራን ክትትልን ስራሕቲ እናካይዱ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩሎም። ኣብ ገዳም ጻድቃኔ ማርያም በዘጋጠመ ሓደጋ ህይወት 14 ሰባት ሓሊፉ። ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝርከብ ገዳም ደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም ምስ ልዑል ዝናብ ተተሓሒዙ ዘጋጠመ ምሽርታት መሬት ህይወት 14 ሰባት ሓሊፉ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ 5 ሰባት ከቢድን ፈኩስን ማህሰይ ትበጽሕ ከም ዘሎ ከፍቲ ቦታ ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም። እዚ ሓደጋ ሎሚ ዕለት 27 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ንጸበልን ሱባኤን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝተኣከቡ ምእመናን የጋጢሙ ዘሎ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ቀሌምንጦስ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ንቤተሰብ ግዳያት ጸሎት ፍትሕን ናይ ምጽናዕ ትምህርትን ኣካይዶም ከም ዘለው ተገሊጾም። ሃገረ ስብከት ሰሜን ሸዋ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ድማ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ኣካፊሉ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ዝሓወሰ ሓዱሽ ኪዳን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዘጠቓልል መስሪቱ ግብጺ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ሶማልያን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ 8 ሃገራት ዘጠቓልላ ሓዱሽ ኪዳን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ተጸምቢረን። سعود عرب ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሰን ባሕሪ ኤደንን ዘለዋ 8 ሃገራት ብምእላይ ሓዱሽ ተወሳኺ ኺዳን ጸጥታ ኣብ ባሕሪ ኣቑማ ከም ዘላ ተገሊጹ። ካብዘን 8 ሃገራት እተን 5 ማለት እውን ግብጺ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲን ኤርትራን ሶማልያን ምዃነን ተገሊጹሎም። እቲ ዝተኣመመ ኪዳን ንስዑድ ዓረብ፣ ዮርዳኖስ፣ የመንን ነተን 5 ሃገራት ኣፍሪካን ዘጠቓለለ እዩ።
ሚኒስተር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ዕላማቲ ኪዳን ኣብ መንጎተን ብቀይሕ ባሕሪ ዝዳበባ ሃገራት ዘሎ ርክብ ምጥንኻርን ሃገራዊ መስመራት ባሕርን መስመራት ንግድን መጓዓዝያን ሓይልን ከምኡውን ሓበራዊ ረብሓታት ባሕሪ ምክልኻል ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ኪዳን ዝተመስረተሉ ምኽንያት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውጥረትን ኣብ መራኸቢ ንግዲ ዘጋጥም ዘሎ መሰናኽላትን ኣብ ዝውስኸሉ ዘለዋን እዩ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሰሙናት ብተቃወምቲ ሕውቲ የመን ብኢራን ዝድገፉ ዝፈጸምዎ መጽቃዕትታትን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ዞባዊ ግጭታትን ኣብ መራኸቢ ንግዲ ዕንቅፋት ብምፍጣር ናይ ቀይሕ ባሕርን ባብኤል መንደብን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነቱ ኣብ ዓብዪ ስጋት ኣውዲቕዎ ከም ዝነበረ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ብምኽንያት እዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝጸውዓቶ ካብ 43 ሃገራት ዝተወከሉ ወታደራውያን ተወከልትን ልኡኻት ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ ተመሳሳሊ ኪዳን ከም ዝተመስረተ ዝዝከር እዩ خبركم تخطاتلتي نطرت ميديا نزي ساعات زوادنا مصبصبات سبزي زازيمنا لنا نمكتتالكم نمسجن سلام